27. Number 7. Okay, tinira. Wala. Rebound with number 5. Nawala ang bola. Number 13 nakuha. 27. 27. 27. Wala na. Oh, number 7 rebound. Number 7. Number 7. Okay, okay. Oh, nawala ang bola. Stallions ball. Number 4. Tinira. Number 4. Wala. Okay, 0. Nakuha ang bola. Pinasa number 7. Number 7. Number 7. Oh, kasi 0. Tinira. Wala pa rin. Rebound number 4. Number 13. Ako number 7. Number 7. Tumira ng 2. Wala. Rebound number 4. Pass number 13. Number 4. Sinalaksak. Number 27. Group 4-1. Kabulo lang. Number 7. Tinira na number 7. Wala. Rebound number 4. Pinasa number 7. Ayan na. Tinira na. Tinira na. Na-rebound niya. Number 13. Number 13 plus number 4. Number 4 tinira. Wala. Rebound number 5. Nasa kanya ang bola. Number 7. Shot. Pinasa. 0. Wala. Rebound with number 4. Number 13. Tinira. Wala. Good. Number 7. Sa kanya ang bola. Walang kakape. Number 27. Steal. Time out. Block. Number 27. Counted. Shooting foul tayo, ref. Foul si Carlo. 5 minutes. 1. Warning time. Number 7. Number 7. Number 7. JB. Pengang Yossi. Number 7. JB. Number 7. Good for 1. Number 4. Dalang bola. Ilalabas. Break lang daw. Sabi ng 27. Number 4. Wala. Rebound. Kaninong rebound? Number 7. Number 7. Tinira. Number 13. Rebound. 27. 27. 27. Huwag mo kalimutan ang Magboro lights. Magboro red. Tinira number 27. Good for 1. Very good. 0. 0. 0. 0. Yay! Foul. Committed by number 13. Nakalive ba? Pension na yun. 0 lang po yun. Yan. Nag-live. Number 0. Dala ang bola. 7. 7. 7. 7. Outside. Pating yan ng Malboro red. Patribili ko JB. 0. Number 5. Sunubukan. Number 4. Number 4. Wait lang daw. Sabi ng 7. Laban tayo number 5 sa number 4. Foul! Napakahaba nun. Score! Score! Score, bro. 6-1 ang ating score. Iyan na, number 13. Tinira ang bola. Rebound number 5. Nakuha number 13. Out. Oras tayo. 3:39. Number 0, Rinoa. 0 rin si Rinoa. Nakuha number 17, Mira. Wala. Salamat, bro. Wala. Kuha ni number 4. Tumira ng boss. Number 4. Good for you. Tidak, tidak, tinira. Number 4, good for 1. Nakuha. Number 5. Labas muna ang bola. 0, tumira.
Wala. Kaninong rebound? Si number 27. Pinasa ay number 4. Pinasa? Hindi. Fake lang pala. 27. Napakaganda naman nun. 1. Number 5. Open Tinowo! Number 5. Pinilit. Pinira. Wala. 27. Rebound. Oh. Laban ng batang tabi at batang malis. Number 27. Wow! Ayan na. Pinira. Napakaganda naman doon. Good for 1. Lumawa na lang ang bola. Pinira. Nilabas. Sige, good. 1 point lang. 1 point. 1 point. JD. Wala. Out of bounds. Out of bounds. 27. Number 7. Pinasain. Wala. Number 7. Wala. Rebound number 4. Pass number 13. Number 13. Number 13. Wala. Ako number 4. Tinira ng boss. Rebound. Number 27. Ang title niya net. Di ba tawago yan? Hello. Ago. Number 9. Number 9. Anak cancel ko. Tinira. Wala. Wala kayong rebound. Kaya di nakita. Alto. 13. Number 27. Number 13. Wala. Rebound. Nagkayaan. Pinasa. Sa loob. Pinasa number 13. Number 13. Pinasa number 27. Napaganda naman ng wala yun. 13. Wala pa din. Number 7. Wala pa din. 13. Good for 1. Dito awa. Labas ang bola. Sinalaksak. Pinasa number 7. Number 7. And 7. Number 4. Tinira. Wala. Oras. 19 and 3 seconds. Picture niya ng batang kuwasay. Number 13. Number 13. Number 13. Pinasa number 4. Number 27. Ayan na. Yung napaganda. Wala. Number 7. Good. 5 and 3 seconds. 3, 2, 1. Pasok!